mendro ko dama alabo ala ka mendro dama ka akewali ko dusu duango alabo ala ka akewali dusu duango ambiosa kasono yanye alabo ani sama ko nye kan futra kan ma alabo an yɛrɛ do mira ɲinina ala fɛ an ko ala mi ganye na ko patna o ganye ka la kɛ ko wele ganye ala b'o kɛ ka kɛ ka wele ganye ala b'o kɛ an dununya ala aranya an biyama ala aranya o yi ka bɔya ka taama tuma min na ni ala ka kɛ tagani sigi ye ala b'o kɛ ka kɛ tagani sigi ye ala b'o kɛ ay wato bagara fɛn bɛ kɛra ka musa jaabi dɔrɔn ala b'o kɛ ka ala kɛ ka kɛ ay kɛwale dɔ ala b'o kɛ ay ka wa fɛn bɛ fɔ ka ala sɔn biyama ala b'o kɛ ay kan min fɔ ay ɲi yɛrɛ ye ala wula a yɛrɛ kan min fɔ ay jugu ye ala wula ala ka na ana fani baraka ala dɔ ala kana ite mɔgɔ la ala kana mɔgɔ dan ira ala kana ite mɔgɔ doni ye ala kana mɔgɔ ka doni ka kɛ tagani sigi ala b'o kɛ alhamdulillah la ɲa ala b'o kɛ alhamdulillah la ɲa ala b'o kɛ karamɔgɔ tɛ na to min fɔra ka a bɛɛ an da tagasira ma ala b'o kɛ ka bɛɛ an da tagasira ma ala b'o kɛ ala kana an nafili ala kana an nafili ala an nafili ala an nafili ala ka kana fani baraka ala dɔn sira ka do kosɔn donc mama cɛ ole we ni kase da kulja flamina yo fo angene ka daji du besira ani haja ani busa alabra hermi kay ka nyone nange ala ko ka nyone nange ala ko ka nanga tara te wati sunna ala ko ka nanga tara te wati sunna ala ko ka alu wato baramina ni ka baran no yayi ala bo ka ala ira no yayi ala bo ka dai sutra kaira ta ala bo ka salam ala yo ko ta ya wala ay me ti jori tala bon parce que ni ti fo ne ni nga wa dam na ne adamna la bre ya adamna la bre dika keo ni bi ta wati sila beta d'accord yo ko fi ko continue ka kala fana ka du mo gasila fana ma fo de ma fo ni pe do no mata sa ka du mo gasila ma fo te wa mais an ko nana kama ni jugu bola la abasra ni me beta ni clé ne mo fo la e ba folo le kama d'accord ya fama ni jugu bola ka me usa ka wi jugu minan ni jugu bola la wa fo mana ya luwa jure ya nena mun ne mala dula ya mo do Sori a partir à la maison là. Moi be até a cheo, to fu ko yo. Sori. Ai, les c'est quoi yi. Non, je dis ma lève-toi, viens t'asseoir. C'est question. Non. Bismillah. Allez là. c'est un peu le wége il y a un peu à chadi sorry à chadi biso doy na mo cho bu karama kenya adi Midi. Non. C'est quoi bismillah. Bon, de ce caméraman, Chadile. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم c'est-à-dire amona kramengen andena kuma fo ka fo kuma mema me koko c'est-à-dire un rôle la jigila kuma le la dron Non, et bi bida kuma o non, o krado ko yate non. la lilika donc kali ambema tabaw men tagala o men tagala ambele ta la lilika o Non. hejiu ala dambema Amin ya rabbi. men ko taga ala taga helalo kasiko helalo ala kame Amin ya rabbi. c'est-à-dire moya o e fola mun ma ko kunonja Naam. kunonja ko damal maneli Naam. yawo kali di shamali Naam. o kunonja kine Naam.
famille bébé a kibulo Naam. o kuna ya fula yanle Naam. muso bébé ni bébé a kibulo Naam. o sawa yanle Naam. yana kɛnɛya so ka siso o nani yanle Naam. mais ka fula ma o le hejigeli Naam. e fula ma ko kuna ja Naam. kuna buya e joneli Naam. yiba alatama Naam. ya ke cekbana ya sa cekbana yalo Naam. dingana kibulo Naam. parce que kawa sala Naam. ate fola ko sala de Naam. e fola ko bana Naam. e ka me mola ko bana Naam. bana kuro ile c'est à dire dimatoi ka fo ko ni chan dine mene Naam. o ko so e fola ko bana Naam. mais a sala c'est que fono wa to ko Naam. mais a bana Naam. la le gute fola ko Naam. dineo Naam. ala kana amba Amin. ala anzali Amin ya Rabbi. ambe hamna ko ala noya Amin ya Rabbi. nyema ko sawa we Naam. fo me nyema ko me boni nyema ko bebeli Naam. o le shama yali Naam. ya ke shama lo Naam. o le nyema boni nyema bebeli Naam. bara me boni bara bebeli Naam. o le alabatoli Naam. trasi me boni trasi bebeli Naam. o le sayali Naam. parce que be ma ke asa Naam. ima muso asa Naam. ifa asa Naam. ima asa Naam. ikro asa Naam. ido asa Naam. itio asa Naam. iju asa Naam. ya chomba asa Naam. ko be akinyana Naam. do ya lo la do ina ta Naam. ko ko so rasul sallallahu alaihi wasallam akodi Naam. ko imal ma shita Naam. ko barake barame ki ja nyalo kape ko ka nyalo kwake Naam. ko fa inna kama yitu parce que kamye la ola ku ina sali Naam. ko ka ja ya kwake ku kurunya ka ja ya kurunya ke Naam. hela ka ja ya hela ke Naam. mais akame la ola la do ina sa Naam. akodi ngo wa ahbib man shita mo kan mo me andie Naam. mo kan Naam. mo me andie Naam. parce que la do ina faro tirula Naam. ika mo boya ye la do ina trakato Naam. ika mo jaye la do ina trakato Naam. akodi ngo Naam. ko bara bebe ke Naam. ou bien ya bara jugu ke Naam. parce que ko la do ina sala o mali Naam. no afla li bolo soit i bara jugu ke Naam. soit i bara bebe ke Naam. ina salama Naam. wa man ya'mal misqala zarratin Naam. khairan yarahu Naam. wa man ya'mal misqala zarratin Naam. sharran yara Naam. donc ika helake Naam. yi helaso Naam. ika kujugu ke yi kujugu so Naam. olu ko so e fola fama ko el mizanu Naam. o le bascule Naam. ika hela chama ke Naam. ya bascule bria kata hela shaka Naam. ika kujugu chama ke Naam. ya kujugu ita o ka bria ita kujugu mais molu na ta solo Naam. olu ta kujugu ni olu ta hela be na ta ke même chose 50-50 Naam. ko le ta la mine Naam. radio Naam. ya hela ka shaya Naam. hejan Naam. ya kujugu ka shaya janama Naam. maintenant juyo na ta ko lo mo lo e lo Naam. olu ta hela o Naam. 50 Naam. aya kujugu 50 Naam. ko ta mine Naam. aqulu ma ko ahlul ahraf Naam. araf mo le Naam. ala bunya ta fo ko mo melu ko ahna Naam. ala du hejan lo Naam. parce que hum la ala haulai wala hala haulai Naam. ulte menu ka ala hena la ala fo ko ala tra hejan lo Naam. parce que awa doke Naam. Agato. mhm O meno yo. mhm O kalamu na ko. Ala va ta hajan lo. c'est-à-dire juma ka wa kelam Aha. ala ko ku fa amama nu utiya kitabahu bi yaminihi Naam. fa sawfa yuhasabu hisaban yasira Naam. wa yanqalibu ila ahlihi masrura Naam. ewayewe Naam. ni ya hela ka di mai bobelo Naam. ere gu alo tiere Naam. itawanya Naam. ele déplacer Naam. ka fo ko tralita mo ko sala mo men tawanya ngo ele tawlu sala fa yanqalibu ila ahlihi jitala ahlu melu sala Naam. ola sola ulta wanya ngo sino melu ta manya te tawlu sala Naam. mais melu ta ka chian ko na ka melu ta da ma tegbela Naam. fa so fa yadu usubura Naam. uli fete ko ndawa chian Naam. ko yale tani kuntu turaba Naam. ko wejanda ka buguli mule parce que juma toma Naam. donc oy kasi ngo kata molu sala ngo mo melu kasila Naam. bon
dolu ye wolo olu muso jani ne olu te kasila a muso jani a muso buyande parce que a o cholangu mango ahlul araf wa yuri a de hejani ulu fe a de janama ni ulu fe ala hinna ulu la ka bla hejano wa yuri donc ala hejan dama ala nge hejan dine ala nge hejan dine heji fonele alele to e chama ya rukunu lulu nyane mais abebe do si ko no si est important la bebe lolu ko se katra jawje ya si ke fo me lulu bebe o si ko no fo lulu même bebe o si ko no e si ko no jiri shahadatu kama ko ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah muno kala si kono o de junali anga be si kan fala dire allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammad donc o aso si kono bon iqamu salati siyo ku kono mais su ya kono dire yesi kala minge ite kumana ite domikela ite jemina yo asungle gudoyi ayo yo asungle gudoyi jara ya lotire yi miniti dame ngutala ka sike yo miniti dame ndaka sike yo asire gu jabowe mena ina ko dire mo heji sura siro dire heji sura siro dire heji sura siro nyame ma anga be sike inyalo na mine kamba mine heji ke jalo donc inyalo la donc heji wa so siro ko alul même be siro bon siro do en fisa na pepeli ko awalu ma yuhasabu bihi al abdu yawm al qiyamah min amalihi salatuhu wa dama dina nya fo juna mema kiyama la ole siro ju passeport ni sikanya ay sun fiye ka jani hejuru fe meni si manya ita jana malo ni si kon manya ju mate kala fon tolma ile mo ali ka misilo ojo o fo bo yiro a misilo yam sukro nyamema adu mi chengba ana ta jana malo fuya si le guke ni ma si ke wa ke kafri difference me shama ni kafri je o le siri ile mo ni ma ke si ke la wallahi tawacha imake sike la tawacha ita fola ka ko a ko bi on aba baraka dialo on sege nyina bita toy jamais fiya kelegu ali maka wati lo fiya silegu ke amna wa alama mais ile mo ki basike la ko a ko on sege bi nyina ke sin nyina sinda ke ni ka tolo ka sa wallahi mako asa foki jedi alama mo me le tala hijimena ni ne o limna ya lele wallahi ni limna ya tibolo itata hejila parce que weme donalo o se brikida me zana ka ko menge so igulo me o ta ko di alama o di me o alama o lo ima ika boy ima ko lo chambi o lu ko chila wa hejiku kinege o ni baga ta mwange ou bien loluke mo tena ko chila wa loluke ton loluke apolo ko nyina ki pedike me o ki pe me ay ji jaw ki ka cha bola ebe a mo ya lo e sumendo ngo sumondo amda sunga shani chila tale chila mo ya lo awa sun kondo le du sakondo ayo lo sum a mo ya lo kasa sakondo amdunda shakila tali heju aw ke sianki me oyi mewe ikana to ola nyama bibola kana chen bola me kawa heji kala kasibo kana nyama minike kawa ka ko ndo dari pari lango ala to masasu yale ko ko awa heji ke awu ko el haju yakunu fi waqtin makhsusin heji kala watilo watile hijira te voilà ko anga hijiro kala janvier là en mars en an do be mars en an do be ke et puis décembre en an do ke watile hijira el haju yakunu fi makanin makhsusin hiji kala place la ou place choisi la te voilà ko bitao nyanda wana ke Amérique samen gona wana ke Burkina o te yakine hijira e kala ede الهدي يكون على وجه مخصوص كنيالي هجيرا
ate fola akata hijira tere fola dolelo kata dolo ako ko al hajju yakunu ala halin makhsusin e kala nyali manko ite se tala hijila ile ku bo famille memulo ko luto ko ngola yina kaluki menge yuta domission li bola kala buzongo kala jisongo kala ate tole konya mema yoli nyabola onya bo ko no lo ite mogbe awe tala nko kata le hejila parce que ka mogbe ahe we ta kata hejila ni kata sa awa ke bre ali bolo ko so e fola ko mbote mogbe ahe we tala kata hejila fu halala weo o heji mewe o we la ka ke we pepeli ama ka ke weli we me haram weli parce que inna allaha tayyibun la yuhibbu illa tayyiba ala siyan no e fona lu fe fo men siyan nu o lu ko so awon at-tayyibatu lillahi ko na siyan nu ko bebe ala talele me ele ka namra ko lu ka weso ka ko lu ko o we lada ni molta tale hejila o be le ku ya tale hejila o be ko misi lo pour que ala ya faima wa ku bazane ke wi parce que à la base we me onso we bebete don na fatala olu ko so lon ma mantiku lo ata fa ko el hajju heji e jonale hawme hejila heji tole ko hima hima bima la roma jali hejili ko el haw hejiu hazimatun chesirile hejili el haw hejiu hirsun heji korosile el haw hejiu hifzun yanki jetan kabo kujul bema hejila el haw hejio hikayatun heji nyafula le kawajila idikma jalu ikawajila le samena yisa nyafula moye el haju hikmatun heji likma le iboni le ho yalo jo likma jalu el haju hamlun heji doninele ikawa sigiri kuno ikana to aji oli bebe hawu kono Allahu akbar mune jimule ni ko membe beke anya maulo anya jimu mena ambe nya jimu mena ukakolo yesu trauma yesu tra jimuma uli ka ko jahannam parce que on taje nyala uli jimu mena me jimu menjila yusutra o jimuma uli jana mali mena shida me jimu do ka udi khimati li jimi fil jimi jimu do adu jimu mengono jimu mende jilawi uli hejale ila heji ga nyolo ile do o jimu mengono te jimu menjilawi amuli wa hela el haju jimu menjila udo ko jahannam ile menga heji ga yikiso yedu jimu gono jimu mende jila maintenant li ka o heji le kela san ikana o heji no kano ka ko le ko melman ka ke yedo jimu ko no nya jimu menye dila ite jimu menje la ito so bi Allahu akbar ya yewe olewe manti mo ko el hajju ala heji dama ala heji dama ala jelu nga dama a changu bebe ala on trama a changu bebe ala on trama parce que il est mo iwa ukola il a wi kanga kifu ikawa yani bla bola ka boduma na fa ko kula na fa mako kula ado kwa hijikala elo yu ma wi woju tenya mema ojo bebelile donc ala wi sutra itatu lo sutra me o wana chen obi baji donc eju na fa bebela la kulu ko ako al hajjul mabrur laysa lahu jazaa'un illa al janna ko heji bebe o sala site heji bebe la fo hejan me molo o le tala heji la molo nyaali ko so kila do ko man kana hijratuhu lillahi wa rasulihi
fa hijratuhu ila Allah wa rasuli mo min na voyage ka ke ala na chila kuso o duta hijio o si wo ala na achila ma wa man kanat hijratuhu li dunya mo min na hiji ka ke dunya kuso yusibuha ye dunya tonso bebe afu ko laji ko haja ko vraiment ko hijio amnade ko abo ale tali e bo ko anya ou bien ko ni chan ta fa antali ko ni ma ta ko c'est pas bon mais fuyata ala le kuso ikata ala kuso kata chila kuso ala guyalo yu ata ala na chila ala kuso mais ni kata mol da kuso ile kuma prema hijila yata mol da kuso yana olo ite ko jugu melu kala yasi homa we finya fola we mol kasala we nyamu yala wala wije makusa ka ko itanya yume no lalo lawi iko lalo lo hijinu waima parce que ne ka bɔra heji la dɛ i tɔ ye jala musolu ye nin kɔ setana lo kɛla i tɔ ye jala musolu i tɛ tɛ muso mɛlu so la kɔkɔ olu bɛɛ y'i labila i la setana ta baara le ye i tɛ tɛ muso mɛlu so la kɔkɔ olu bɛɛ y'i labila i la donc n'olu k'i labila i la o la sa i la ko a tɔn mɛ ko mɔgɔ ɲɛ tɛ n na tɔn mɛ n kɛ tile ka ba kɔ. Voyez, il est au corps le sang. Ça prend plaisir de 5 minutes. Et oui, Dieu m'a collé ça. Voyez, oui, Dieu m'a collé ça. ala kana sitana sana Ala kana sitana sana. Pour le coup, je sais pas les dunya kono. Ala, ala me masali. Oiki. Sitana. Ouais, flyant les. Sawanya, on les latreli. Koko ne n'a qu'un moyen au bébé latré. Tout la cran là wengi kana sala wengi do kada kam ko sala ko assalamu alaikum ko karamo che ko nyinyana ko lila ko eske ala ko men fola ko eske Dieu existe même ko eske ko ala way ko nya question qui afla nya mais non ko fola me ko latre o eske latre ko ça existe eske latre way kwa sawa nya mais non kwa ko sitran wa daka botali lam sitran do na bla tali ko non ko taka bla talon ko eta dimindi ko ya dimindi ko nya ko lo nya foye ale wolo fola kambo che kali shiflu kali dachi che ko kuma na yin dachi la wa kison za me fonna ko be dachi me na hono kwa réponse yi dachi me na loyi ko du na me ne ite talo yu dai na chebi me ko ngi dachi ko ala lo latre ko latre tali parce que ite talo yu dai na chebi ko ngi dachi bi ko latre le wala tige mi dachi mi no aw dimina est-ce que ko diminje la ni te diminje la ko ala way me ala te jila ite talo yu dai na gbesi bi ni da gbesi o ala tige bi ku da gbesi wa ke fla ka ira ila ojo setran ka bla talo tay na dimi ala ka ke bola talo ko ile men ne wile men da chinne kulo adaka bo bogolela ne wa adaka bo bogolela bo wa bo gbesi ko wi dimi ko mi dimi ko do ko yara ko taw ko tay na setran dimi wa ko ma soro donc setran e fonele ale le molu nyamina kada se yasilo ko wala kada adalla jibilan kasira c'est-à-dire awa mo me l'Afrique ou la chia amta dogalo ele aka o molu nyamina ta kiyamala kada se molu ka fi accusé abako fala talumuni ko kana ne jaide molu mu anfusakum ko aguli jayi est-ce que nda abu nana le ka ko pata nyamo ya ke nda sim nana le wada do hotel la ko aguli te tamana le neta ko de aguli te ko lukela mais obedunga angu a'udhu billahi minash shaitani rajim ala chebona ma adu anta barakela parce que comment ta wa chiana alors ameni ala fe kundi ala adu nyasia molula parce que ne makuwa sa adu nyasia molula station de makaga lo ani ko ka to la ni siganya on lo bona le gula c'est livraison alors bonne nouvelle parce que ala tamara lo ala tamara lo nga ata kila ko azazil
mais depuis awela bola ala kamarado anga tola wa shaytan anga tola wa el waswas anga tola wa el khannas el waswas mo me ngamini kala el khannas mo me tani si ho kala mo luche aba ko che ile suno me ma munela e ko mene kila ku ma poli sale abul ma ko el khannas e tra me mo me ko addition me na o kisu ka fe shoyon e tra do sala ka do faye o le kila ko el khannas ate mo danta ka ali jalo ko minal jinnati wa nasi aw mo ta nyamina aw adama de ta nyamina jam ta nyamina o yuwa suisu ali le nyamina ni kala fisu mana nanga da mantiku mo bi on ko shaytanu lo e shinu bi mana e sharru juya ala juminge o le ko so shinu go akale to damna la parce que abuya jugu mo hela mandai akolo ko esharu wala to damnala yawmen wala o to ko el yusru noya ko ne ke noya le manale alo le bebe nyamina yo ayewi to o le tunu wala bi mana e tahara mo ni we sinyalo ale fe ki makosa ki bo sinyalo ki manro wala to lo alfu men wuni wala nanga hamza blasado awo el amana lamana yo confiance ale lo tiana mol che hamza ta kabla duma awo el imanu limne yo ale lo tiana anga abo el nunu noro yawo mo noro yawo ale lo o tiana o lo za o to ko e shaytan ato ko iblisu ato ko waswasu ato al khannasu o kiyemewi ala ta kala dunya lo yana ala ngi sitrama amin ya rabbi ala kana sitrin si an la jini hajalula ala kana sitran sala amin o lo ko so ayata sitran go bonale aki déplacer aki lo anyalo parce que Ibrahim ko tana adinje liminga samena kata adinje kana tiko abuto adinje kana tiko bingo akilo shala aki jeke chobali kati lo shala ko Ibrahim yesona ko petit yesona monema iwa ko tifwa aka bui akati jeke blakuru mbeli onko nyanko aka bui kati jeke kanyaman nyanko uja sawa mene sitran bujala ya yiwi do sitran o alili mo la nyamina mais ni ka ala die ala isi sitran la ayiwi alors pour la clan lonko ko fa zakiri inna fati zikra wa molu kawani ko kawani no ko ya fisa mol mani ko saya zakaru man yakhsha yi kawani de me on kalawi ko ina mol ya hakilaji mo me shana alanya so mo me shana alanya o atena foi ko kunga waya tajannabu wala ashqa momen dawa tien o ni chabala o ila ba ko ça c'est des histoires wa hadha asatirul awwalin ko ça c'est des histoires Adieu. Pasali tawa tien ala ko kumen ko tout ça là ko c'est de boba ko anu nyate kumen do e ko belo besi sala ni ko lu ya belo ba ko sacrifice ko non tout ça là c'est des trucs D'accord, quoi, ça, on n'est pas dedans. Voyez, allez, Koulibé, Bessila, et tout là, à la Kaya, Sana Sagwala, Banando Kala, c'est là maintenant, allez, n'a commencé qu'à Koulibé, Koubé, le Kouena. Oubé, au Kalam Rola, donc, il t'a qu'à Chanaolo, à la Koudi, pour ça, yas la Nara, le Koubra, où il y a dit Tabalo. Parce que t'as un channel, fais à dire t'as ça yas la Nara, le Koubra. Ouais, il quand on blâme au tabalo là il monte fiha wala yahya il tient ça il donne la nyine maya on a le mbalu nyolo bo aw talon a ko kwate na sam ko donne la nyine maya ta do anka o koro muneli a ko na fa nyolo ni ta ka ni jana ma ni ta ki do en même temps ka wa badam dimi wa wele do jala kelali ta ki do et bugbe blay mango tay do et bugbe blay ma pour ya dimi ko lo aw to commencer ya na dunya lo yi ku je li e bonko yi ku li e ku je bonko
ba kuma so isu ba tige inanko awo to masi dama dunyalo donc la ya mutu fiha wala ya kuliwi c'est il facile ma pour qu'il y a dimun kulo akawa duo na eke eskeletiri akawa alai manko il a le kukude mais molu e ngo olu da kaso ke jana malo parce que awa si doke $100 si vanke ay la za kay fitri tuy ay sa fou ke $100 juma do luso ah tu vois ah nyam miti ado henna mo la sala do bola ko do kela bo o meno e ado trinde ala no do la jana malo akawa bla jana malo lo aka o kaso dingela parce que awa fa chafe aya labo dolta wati jan dol jeta wati jan aka bolo ay na anu menu sala he jan lo anu ya lo tilo ja bo jado lo so de mla ka bokana non c'est déjà parce que ay na anu le sala cheval ti jeto lo ko ay na anu le sala na kana sala lo en sinja a chingata ilu ya lo tilo ja bo jiene Kutara fi wudu sima on fi wudu exemple ça le bracelet quoi la même là voilà bon électronique quoi voilà do aka na kutiri lu ga lo tilu ga abo jiene bo molo lo ka oduna o te bobi jana ma te bobi la musuma mais mo me do na boja mo me te na boja na ma lo oli sike piedi mo me ne sike la dans la cuisine on voit ça si que bien pour le connaître c'est très important il faut aussi que là pour tolu hela tolu kafula olima pour le moment nous te si que là qui a mal à tracer moi il faut ay na faut ma ko mal sala ka kun fi sakara pour nous à l'ubla jana ma ko na pour la faut dire quoi pour la na ko minal musallina on est bien le point de si que là ولم نكن نطعم المسكين ولم نكن نطعم المسكين كوني مولت كنا سامنا كو في سبيل الله اني نيالو جالا رايوي مول كنا سامنا كو في سبيل الله اني نيالو جالا وكنا نكذب بيوم الدين عند أقول المكيامة لا تجاني بسنة سوا وكنا نقول مع الغايدين عندنا نمر كل لكلا تجانلو عندنا كوبت نمر كل لي أنتم الله حتى اليقين الكيامة لا ونانزو سيا ونانزو فما تنفعهم شفاعة الشافعين موتى ميسي كما بولا لاما وجو تجانلو دوي واتاني كنا مولي مني على تيم kiyamala ka ta surulo sani jumache ile wuki maje ye bui mama sani ila bui manya ima ye bui nya parce jaya me a jusukula ala o boy kaba sani la bui baba baba bui parce ata kunya manya baba ko yoma yafiru al mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi bébé data problème Pera ta problème maintenant il baba ira pelilma sans journée là nata kunya ka wari gila alo dinde wa mulo ato yusufu ato dada ato ko mahmud muso to ko maimuna ato ko fatima suno ko yi wati meno le jamais ate bla kono de afon wa ko mba wey ma wey usala ta ko wa wari gila sa mena lo ojo kudoy parce que beta ko te kine amba ofri njoma mo shama mais beta ala batu ko ya te kine dolu si kala auso nyamo ala auso finya fola mais mo me de nyamo akela o si kala du de finya fola ile no te se kala sukina ulu ko awa he nya su ke sin awa jana ma su ke wumra mo men di sila adu hela kala mo lion ani mo men di sila adu ko jugra mo fala o te oni dol te se kala jati no ulu ko sa jana ma ke suwumra ka he nya ke susin bena jana so me aduna bele se ke bele uli ka ko sakana mo le trop fort suno me no abeli jana ma me no abeli anyo le mukila mo jahannama uli kala andalo sambe ulu sambe mo jahannama be wa volkanji volkan yiri na ka kuru yiri nyamema ala wa to ma se fitini ne yira na we suno aju no be
volcan ye kuli olu jiro a tɔgɔ se ni vitinɛr an ko ma ko jahannam olu bi a nɔgɔ bɛɛ de mɛ minnu y'o la o tɔgɔ ko jahim mɛ minnu y'o la o tɔgɔ ko hawiya mɛ minnu y'o la o tɔgɔ ko hutama mɛ minnu y'o la o tɔgɔ ko lazwa mɛ minnu y'o la o tɔgɔ ko sa'ir mɛ a laban o tɔgɔ ko sakara jahannama so le bi ala an si jahannama hejɛ ala d'an ma Janatu adni ala dama janatu naim ala dama janatu ma'awa ala dama janatu khuld ala dama wajibi nala ka hejan dima me hejan te sola ya million lita ojo Suleiman na muso atanya mema ese birki dama na manzola ko ta ko di alama mais quand on dit la alama il te o le kala o le te kalibulo bazane après voyez, pour le technique, vous le basez après. Il sous-tra mollement. Il était comment que la nyame makoko, il comment changer. Il était dit la diamant le koko, diamant te diabébé, il diamatan. Voyez, c'était la même que la coco, il doit faire helaka. Il était comment couron que la mole nyame, il nous bébé lalo. Parce que wa que moku la lili. Imagine, ni quand on a eu trop bébé faire l'unanje. Yuluna ne kana iwana le iwana ala feulo ala efela folo ala jem ala ka folo ko al hajj aga wala ko halaj dila wala ko la beika ko présent je suis là wala ko la beika allahumma la beika ko ndiga la ko je suis là la beika présent la beika allahumma la beika Dieu je suis présent iwana je suis là comment vous croyez la beika cela veut dire présent je suis là. Donc il y a un amène à la coulon et le wana pacte de calani à l'aller à la nene de nyamwa à la coco wana olo ya ya femme no mol krofola no mol jafula ne finya fo balili ne sunyani ke balili ne namara de kala mol awela ne mol kelata ni ala ya femme ala coulon ko ya faima ni kana si ko mabi il est kana olo alhamdulillah pour que je donne le cas où là oui ah il n'a la fait quoi là ya sai bon na la misa olo ni kana olo alhamdulillah parce qu'il y a famille ou quoi et wana on olo le te kala yu ko sibi il dit jendi la alama anu même anu ala diele ngwana sa parce que anu tchekra anu tch arab jamana lo Heji wa on denine heji wa ti ka verser parce que heji ka verser aya dada tunale on doit bikabo parce que quand dada tunale tu es obligé de le faire il doit avoir heji kala ikana nyamgo ira na nyamgo akela il m'a kojuke no ngamgo lu keta pa quand ngamgo gifler koko ya mama kumne la jibla ngo ngamo ya fama awo wa ya faima ngamo ngo nyaka ngamo to kanko o ya adama denni ngamo se kumengela o kila o ya adama denni il va ko kala ala ko ko ya faima vraiment nyajo no vraiment il reconnaît qu'il a fait tort il est venu me pardonner vraiment nyaka ya fama mo ni no vraiment nyana toi oui toi vraiment tu viens il a n'a parce que tu as l'argent que tu vas repartir. Pour le coup, ça est important. Le plan est important. Comment nous tu parce que moi, je suis un héjique, je suis un héjique, mais comment moi, je sais il a été voilà ko kambo de no ke ko tiaju parce que tela muso yinyala il est kana vacances là le sawa il est ko le buda igela hakasi wo o le ko so kambo de no da muso ko te bre ala le banale parce que kana vacances là il a seulement 3 mois de vacances ka kasi wo boy ka ko dani muso le faut dépenser gbe le aki bo mo atu ko me le aje maka ko luke donc c'était en sortie la nyadoma fa que we ya famille que we tigre il est ni ta muso et c'est qu'elle a même et puis ça me yatu nana sinon craint 6 mois les 6 mois de congé 6 mois de vacances donc 6 mois mais oui et dit le kono et puis à vacances le kono craint oui kalo wolo munala que craint que kalo wolo o a que le
cila ko rasul sallallahu alaihi wasallam ko ta kreke jalo bi akwa muso aisha ma ese wati juli kala ko musolu ni kudo te do abuma aisha so kalo wolo ka fe de fa ji ya ta sala de so ni gina heke so afe fuya diele fuya bunyale faye naka so ima alhamdulillah waji ko be de ne o kalo wolo men la kalo wolo ko ni vraiment dena kalo wolo so kata ya fa man naka ya fa ma alhamdulillah parce que Aisha ko kalo wolo ko akara kreke jala akana timo ka asi ko kana ma kalo wolo ko so na mana kalo wolo ko no ko be su na dolbuma bon molo kala wolo olu muso sigiso sanyi saba aloya sanyi fla aloya muso weso heke gbele yonko olu ko so kuzim ngolo ay bodo meno ko na ate mo melo bola Amerique ni font la ato la aussi ka be fo almam banilu sinon iwe sewe la ile muso ko ta ya sewe il sewe ni la on ka ko bela comme ça aya fusi ou alors aya muso nya ni gwe ko etula ne etula me ka fusi ou kete ka mo din blay do abola kaloro waji do abola hiji demlu ala sawati ala hiji dam bebe ma ala hiji dam ma parce que moya ko no lo ni ka wa blala talo wala ima ko asa mais pour kad aflaha man tazaka ala mol kisi mo men wi jesen ki jesen siro ki jesen sumlo ki jesen adamadiya ta jafuli ma mo ko folma o le bebe tazaka ko no وذكر اسم ربه كاو يكذكرك على سبحان الله الحمد لله ولا اله الا الله الله اكبر اما دوما فصلى كسيك وذكر اسم ربه فصلى كاو كسيك سي شمما ايوكي نافلا شمما ايوكي ما كدولت سنوما بالكوكما في يوزرون الحياه الدنيا اولي نيال بكو جي fait 2 étages 3 étages allez tout là allez ça si te moi si te c'est que là audio ni pas jabi no ko c'est là ala ni ta domita le dima ele tout là États-Unis le goula ele ça on mo chama dia lo États-Unis lo amadula aje ma wedio do lo villa lo amadula voyez baralo que la sécurité que la voiture lo bon il est gongulo la mo menuye ou bien kula lo la ide menuye pour te la on prendre un son kata bon il a la mo menuye encore il est déjà en vacances là il a mis de nous là beaucoup de amis si amène non il est là en vacances là il est à moi là quoi amis si amène non parce que le couleur na juna il a quand nous place là lui ça aïe bon si brakama alors dans sinon tila si tila moya lo sanyi biolo ansawa awole so akasa sanyi biolo et puis ama mati yake ama fati yake atula makono kalo wolo afakasa akaka orphelin atula orphelin la mabolo à l'âge de 6 ans makasa akata kada be machema Abdul Muttalib à l'âge de 8 ans be machie kasa encore akata ngo kada ben rochema Abu Talib vend lui fao atula le bolo sanyi mon lulu et baramenge on était sac ben les Khadija sac ben et on va s'arracher allez Khadija au kana fa ko ko rasul ko ñefe ki mari Khadija ta ko ni chilali sanyi tane qur'ani ta ache do ya ira la kabo ko chama muso o isa fola chema ko ya dige adi ya vuru o da no chama yalo ada no ngo muso ya qur'ani cheli ngo chama yalo aka fo chila ma wolo ku ya dige chila ko lo ko men ya fu ko be kala tameli ma chila ko lo ku yo wo mo ko so ko parce que yo mo balili yo la famille balilo yo hakki mo lili do bebe wila weti bulo mais no aki fo lo ko so we wona bulo anke kine chila ka fa be no ci Abu Talib aga na usike sanyi mon alita ulla malita sanyi bisawandu usika na ke o kono lo demen na so ale ni Khadija ke di wolo chila mo alo chila demen so di wunga mais Khadija ta wolo dingi oli bola magwela to ko Ibrahim
o male te kala ko Maria o Maria o te égyptienne nele o le ko so e ko la ko tila africaine mariée parce que Égypte vient de l'Afrique Maria o male te kala ko Ibrahim o ta dinga te kala ko Ibrahim sino din to wolo bebe te bola Khadija lela Abdullahi Chila ko ke parce que anga de zo on va to la Chila ka fa to la ko Abdullahi ko ka do to la ko Kasim ka do to la ko Zainab ka do to la ko Ruqayya ka do to la ko Fatima ka do to la ko Kulsum muso nani awoli so o muso ade mel bebe wi Chila ka ade bebe sudo fo digi Chila ka ding bebe sudo fo dingi Fatima Chila sala occupé nyana mais Chila to la sana mena wona dana gbesi sana mena ka fo ko aja mo men nimbola o le na bon gbesi Chila ka lo ju mo men wona nimna o lo ana dala ne akwa dim suma ko dala kai ko mo men dala ni ne ko le furchelu furu musulu frana deni fa frana ko dala kai alala do la ko assalamu alaikum ya rasulullah ko ka jewane sala alelo anyima wani nimna ni prenwe nyamna ni prenu ne nyesiwo Chila ko lo bo ni nga bo ya siwo ali nga sanyi kemenko yena nanko donc ya barake ali nga sanyi kemenko ko tu vas revenir donc ya barake Fatma ka kasi ako fa adim soma ku kana kasi ko passe netara ni wonne kalu wolo ile na sa ile ni minela Fatma ta ka konta Fatma ta ka yeko wow ayi anu baka wanu ya ko ne ka wa sala ali sanyi bla ko tu vas me suivre il est content ayira ko ka yira ko ka content parce que il ni ba bala o de muso o de qui est Chila su sunato Chila ka to be su ayi to lurube ta ka atobe akatobe su wolobe asala Fatma ta qui pere nyana maintenant Chila guta bras droit le qui la ko al khulafa rashidin Abakar Umar Ousmane Ali o mo nano aka dendi flama aka fla ding mari Abakar ta debuso mais la ko Aisha ako mari parce que ti certi Abakari Umar uta debuso men la ko Hafsata nana ko yalu ko Sashwata ako mari Hafsata ako mari wajibi voilà maintenant akara di musume kila ko Ruqayyatu ako di Usmanu ma o mana siso o da do musume kila ko Kulsum ako tango ko di Usman ma ko ko za e vola Usman ko zunu reni ko no rotigi flaw parce que alors kila di muso flaso wajibi kawo kana Fatma tata ko di en liuma wajibi normalement en lui ta niensile en Fatma Tali donc cela veut dire qu'il ici a niensi marié là mais niensi John il y a cousin niensou pas du même père même mère comment ça comment ça tu as compris comment ça niensi a cousine marié là c'est que ici a cousine de marié là est-ce que tu vois Chila fallait dire qu'il a ko Abdullahi aben no chewe qu'il a ko Abu Talib Abu Talib ta de to ko Anliu Abdullahi ta de to ko Chila est-ce que wa ko so Chila de menzo o di Anliuma o li qu'il a ko Fatima o Fatima de menzo o de le te qu'il a ko Hassan wa Hussein anu la ka flan nu tete Al-Hassan o le de Yunali flan yo to ko El Hussein donc comment flan na boyen on we ka ya ko flan na le sino flan nu tete donc bio lo mo le flan nu to la ko Hassan Hussein sino te wajibuli et c'est mo do to la e ka flan zo eli naga ka che flan e muso yo pa to la kiena et le groupe yo la kiena c'est pas obligé que ko Hassan Hussein mais il a tra ses familles de là et ko la sina breva le seni breva le sen fitini Alassane fitini c'est pas obligé to men nga dia ici là ala flanou là les jumeaux flanou là donc il kan dia bi
ika mo bedia shama yaw ani kan Naam. barawo mo melu bebe ma me ika beji déplacer la même be wana Suleiman ne koso Naam. ayi Naam. même be wana Suleiman gewa si kono ne mo flamé ne lo Naam. ne sanyi lolé ke gewa sabili fala la kran la Naam. wala na certificat kele ngata sigu Mali la Naam. wala Mali la ngata arab jamana lo Naam. donc en lui gewa ke sa mena Naam. de 74 à 79 Naam. ayi donc on entra Mali la après c'est vous Naam. donc mais n'était même lo ne mo flamé ne lo gewa kali Naam. ani le grand frère Pedro Naam. parce que ne ou le fait Naam. Yunus a fait Naam. voilà donc ika ni Suleiman ngi mo ya kela Naam. il est mo ka mo ya kela c'est-à-dire matigalo Naam. ika te mo lo ate mo ya ke Naam. donc ainsi même voilà aller gen wa kaluye Naam. ala bekima Amin ya Rabbi. ala kota Amin ya fu musu menu ya bulu ala na fu musu bekima Amin ya Rabbi. nakata so ko mo alo me na fu musu beninde Naam. kreme ya ni nyonje ni ala ku kre la uri ka boy ala o kan Amin ya Rabbi. dinde menu bulu ni gala ala di barakan dama di sawatini ala o da bara pepe ala o da keje nafani ala o da vraiment awa na kana Suleiman ya ku ke koli vraiment koli wae Naam. parce que tila ko man la yashkuru nasa la yashkuru Allah Naam. ko mo men de mo lu fule o tite c'est ala fula il est mo ni te c'est mo lu fula mo lu ake wore menge te c'est mo lu fula ma c'est qui te c'est ala fula kuma wa man la yashkuru al-qalila la yashkuru al-kaseera ika hela fidini nga mo me dasiki amasi fula ko merci alika we shamba da otigi mala te si fula kila la fula ti ika hela fidini nga mo me amasi fula le alika kuti baka ya te si fula vraiment awa ko menge vraiment no content parce que on content mon ko so mo ya pepe nani Suleiman che Suleiman ngana ira na kabo pa agewa kalu nana ngana ira mo bara la mais ngana arranger kana mais wana kana agewa kalu dia walo du mo le kaya ku be dabla kana ni ama ke mo le wallahi atena ngamo vraiment mo le heju ala dama heju ala dambe ma heje nafama ala dambe ma heje nafama ala dama ala kana nyabo mo fe ala kana nyabo mo fe parce que inya ka bo mo fe c'est-à-dire ko gbe na ko la hasidiya ko na ko lo afole ko ko me abolo ko ala sike wallahi ni ga ala di ala sikiye ala sikiye bon alina aja to hejila hiju ala amna hiju ala sawati hiju ala bunya ala kisa changu bebema ala hejimla ala ta hela lokasi ho helalo ala ta hela lokasi ho helalo ala ta hela lokasi ho helalo dimenu jewa ke sabule ka ala ta udeu ala sawati ala baraka a menu te furula deulo furu nafama ala dama furu sawatini ala dama a du fichion furu meno ala dama ayada dimenso ma deulo ko lu baraka a deulo ko lu sawati ka hejige ka a hakriya e ko sonu ko la ka la ka tra ka bo kutu bebe ma ala oke ka tra ka bo kutu bebe ma ala oke alu menu déplacer kana ko a deulo ka sutra drogima ka sutra mashakuma ka sutra wewe kuma shakuma ndiga la ala kan ka sutra tuba buda bala uma ala kan ka sutra maître sulia bala uma ala kan hamina komelu yana esi membo la moye anasi membo la moye ndiga ala bebe noya diga me ko hamiu ani gamiu ko flalo abe o planalo hamiu yusu vola moye ka ko problème menema mais gamiu ala ka mulai kan la tafo o yini na ala leche an hamiu ala noya an gamiu ala noya an sutra ba to ala an sutra ba to ala an sutra wewa tagiameno kadu hejuku meno wallahi o weo ala si wa place la o weo ala si wa place la ba de melo en magbe
me ta ke gewa kalule ani ta ke me ta ke madamu to ma nyolule ani me ta ke sulmana ku ko cheli me ta ke alaji abasuli akodi alamna wo ko teme ko jowlu alamna idon su joneli d'accord alhamdulillah so nyalo menalo du yo e lo ju ne ngam ko lo nyamema no imusolo ne talo ju ngam ko musole we onko kunyolo la me mandana ya voilà anzawati batu ala anzawati ala anzawati amba de menje filmu kala ana asawati batu ala sawati aheje batu ala heje problème ni na nama ala bomma problème ni na zura am boyalo ala ngisama problème ni na zura an damadialo ala anzutra ala ngisi bana juma ayuba horomalo ala ngisi bana juma ayuba horomalo ala ngisi bana juma ena kuma la bani kuma jonele parce que tajawa molla ko ile mo ikaka jurumu ko kala jurumu ko ni wa kala ile o kala samena inu so jani ko wallahi ala ni bla jana malo ka kasiba mais ile mo ni wa ala batu kala inni kasinwe iwo kala ala kuso iwo kasila lillahi wa rasuli ko me musowi ala idu hejalo ko iwo ye ko bali alors quand amin ya rabbi alors quand amin ya rabbi alors quand heju fonele a bukatimi mais seulement ne ki mi ka fone ko a ku no do heji la vraiment akajaye wallahi akajaye wa ko musa ko neulu ko nen madame ya tra heji la ko helaleli moy helaleli phrase guta barau nene menota kabange ba bunyao kula ta hejila wallahi sala betola ni barakate ni joute sala betola wa mu pere bon neve ne ma simba ta hejila parce que nous pouvons être conseillés comme on l'a travaillé là, on a travaillé là, signé à Tanonga. Et là, on a travaillé là, on a dans la salle, ni les diamants n'a il a commencé. Et le pour la travailler là, dit. Non, vous mettez le web, il avait tant qu'ils avaient comme moi, ils travaillaient, les mots les talents. Mais moi, mes lois, c'est qu'à voir la travailler là. À la Oluso. À la Oluso. ala sawati fombete janyawo c'est-à-dire ne wa mo melu di vraiment ne wa content no wa mo melu jita c'est-à-dire mo chia ya tala ka ko gwa na fa ka ke mo keme ou bien mo biolo utala c'est-à-dire dusukun le kole ala ka ta ke mo lulu dusukun le kole vraiment depuis là on est à Mobeloya. Bon, Doloana, Oloa Chiakofo, mais menu, Ayaton, à la Sawati, à la Kanamo Judachi, à la Kanamo Judachi, à la Hejida Luma, à la mec, bon, à toi de Joe, il y a un job quand même, peut-être que ça va être sérieux. Parce qu'on a décidé de voir des Timina Bidja, Fantimiane. So la ga biata le sena wantra mais un peu katimiane bon yanda wedo en chiale faut ka yine katimiane voilà non avec qui ne la di la muya nyaboyane sura bebeki sura molo bola kata ke sura bebeki abeta suki ne lale ele menga conseil da we air france ko do bijan mo menga air maroc da abeta dira air bola bija abe bakasi ki ele kala ka aida abeki Ayoui, Allah beso, en sutra barato, Allah en sutra, Allah en sutra, Allah en sutra. Hejire na fama alors dans si brakamani alors dans si brakamani alors dans vraiment Allah avec yema mo me président li c'est-à-dire mo me ha kristo
parce que ku te na ni hakili ma bo kina me wa hakili so ka ko anu melu genwa inki nyonga amba de melu genwa anya jema anu melu ya ko ka menzo anyon kul keta in bodu nyombo mo juna me wa krita wala mo lo tigide parce que ku te na fa na mo kine manjon mo melu do tigi soutenir nan ko mo le ko donc puli wa abebe c'est un nanga fo ngwan ko manko mo ta jaasha sono fon le fania wa yoy anga bo ngwan be fo en du mo lanko wa yoy ala ambe sawati ana ense même voilà madame ye ala wa che bebe dama che jedo ala wa musu bebe dama ne che lo bebe nde musu lo muso akana to ake aja melo phrase ya en chamba jela kana ko gugulo ba kuma so naka jela te ko gugulo ba lo aduni na ko gugulo ba ka bola yira we jimi dalo wi magala al mo wi na kwa tutu ba yoy ama fo ku kana pa ku ka ja bulo ay ta wala ka to ayima pa ku te ku nu kala nya ka ko abe gila no atekalati ay tala le ta si wati ka si yiti ta si ga ka yini sigi a ko lu ku ke ko lu an ka ke nya me ko kwa te kala nya ma yakete me ite nya me ko ite o le bi wangango akuma sore ite nyame ko ito lebe tim na buma ko na ta ito lebe ko ka aja respecter do kwena parce que ni mo to te kine bi rajiri voilà ko maul te kala nyame ma rinu ya voilà yuli bebe la yi kala le ikam ko kurali e ko la ko el hajatu mo kulaw mo kula jone le hajuni hajao ko ta jone le c'est la lité te fombe nyalo shama yalo je commence la ko li nyenyi rajiri je commence ko nyenyi ko nyenyi no ko je te fo shela le ma cheri ta la nyenyi na kana nyafale dowe aja gugulo men folo metra ke ngamole ko na nyanga minwe nga ngamo ma ile sanya folai isanya folai la chebebe asalu ayewe ko ne nyanga mama jowu na sakela na la ya krota ile su bebe folai o mo abulo ngamo non Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sallam اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى ال محمد وسلم تسليما الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين مسامبر اندره هرو رسول ترابون مكوتاني على بوغرا امين امرنا زهرا انني وليراني نعم from lema ko Zahara muamelu mi para façon kera yisi ngara bremi kakana ala fo mele kay ma ko ay wa ko ofri mu ta sote yuromino yirzunte foite ko table ne ka table avec frein avec toi masa yoro ka ke yirzunye no ka ke yirzunye o be den no ka den mo ni amasiri ke fese o ko do o be kesra mai o ka kesra mai o te sano ma kesra mai o ka kesra mai o ka bato ke do soro o kas nyum feveke ile do so ay do sa ambra na o ta malira ka amba annato annani solimu kambo ya salmo alabo amin ya rabbi momo nabra akta blakana kana anda ko no vikinu ke ku bay ay do sa ka beta ke badama alabo amin ya rabbi ka beta ke badama alabo amin an yɛrɛ don ale jɛmi nani ale bi sa k'an bɛn kelen ma ala b'o kɛ k'an sutura kɔnɔ ala b'o kɛ ka cɛ bɛn ni kan bɛɛ ko dɔ an jɛ ala b'o kɛ a tiɲɛ ko ala an kiso a tiɲɛ ko ala an kiso kara ɲa ɲɛ ala b'o kɛ
alors an ma juguya karamɔgɔ cɛ n'a fɔra ɲa ma an bɛ kɛɲɛba ka den an dɔ don ni ɲɔgɔn dɔn ka taa an ye ɲɔgɔn dɔn mais an bɛɛ ma kɛra ɲɔgɔn bolo mais komi an bɛɛ don ɲɔgɔn dɔn kana fo kana se so min na yan alors an nana kana yira ɲɔgɔn na pewu karamɔgɔ cɛ b'a fɔ ɲa ma n'an dun ka se ka an bolo don ɲɔgɔn bolo ala ka hɛrɛ kɛ min ye an ye taga ka taa fara o kan ka kodeni kɛ a bolo koba ye hɛrɛ yɔrɔ min don k'an famaw ma ala b'o kɛra parce que an kana se kisi ma mais k'an fama ma ala b'o kɛra k'an fama ma ala b'o kɛra n'o ka taa n bɛ sɔrɔ fɔ tuguni kɔ an ɲina kana mɔɔw ma mais an n'u ta na o tɛna kɛ a nɔgɔya n'u ye mais n'a ka ye a jigi ma fa voilà ka ala kana si jigin da ye k'an kɛ ɲɔgɔn jigi ye ala b'o kɛ k'an kɛ ɲɔgɔn jigi ye ala b'o kɛ donc an taara taa yɔrɔ jan Solomani ani ni na mɔ fana kɛra ɲɔgɔn bolo bɛɛ wa alors bon furu fo kana se yan donc o la lasaw ye saw association Denwa ka den alors nani kana an poɲɛ fɛn min na alors o wele ye ni 100 euros ko ka 20 euros ko k'aw kɛ karamɔgɔ cɛ ta duwawu datigɛ ye a to 80 euros k'aw di solo n'a muso ma alors fɛn min k'a di k'a ye kini ɲalɔ yɔrɔ mais buru min y'a dira k'a ye wele yɔrɔ bɛɛ hali bi yɔrɔ sa a ye waatɔ duwawu min kɛra kabini an bɛɛ ma ala b'o kɛra an yɛrɛ don setɔ duwawu min na ko k'alu ye ka duwawu ko n'alu ma ala b'o kɛra ka kɛ taga ni segi ye ala b'o kɛra ka kɛ taga ni segi ye ala b'o kɛra an y'a ladarila jeni na olu ye kɛnɛya ye i tɛ se ka kɛ f'i ye kɛnɛya le sɔrɔ hali bi sa kɛnɛya nafa ma ko dayima ala b'o kɛra a baraka ma ko dayima ala b'o kɛra ka taga i fanga se a ye kɛ kura ala b'o kɛra ka taga i fanga se a ye kɛ kura ala b'o kɛra hali bi sa ala kana i kɛ mɔgɔ doni ye ala kana i kɛ mɔgɔ doni ala yɛrɛ kana bɔ ka i doni ala yɛrɛ kana bɔ ka i doni ka taga hɛrɛ rɔ ka se ka hɛrɛ rɔ ala b'o kɛra kana anu yɛrɛ fana sɔrɔ hɛrɛ rɔ ala b'o kɛra ala ka kɛ an nafa ni baraka ala dɔ cɛla kanu kosɔn sɔli ala Masih ni kali. Ele mau ni wasil maka. Aku letakkan fenga. Macam mana luka bina? Agak balu kala jamano. Yes. Moment wabi. Tiga eciani. Moment mataba. Na kaka mo fla na mataba na simu nyongo. Ala makete nyoma ne. Kai bobla nyoma. Aku kau tu kinto. Ya sei. Sama nunca ya lo. Hasta que me cala pasa nunca la sigo fermo la otra. Amin ya Rabbi. Shunana. Naam. Nadi aquí Islam. Naam. Moche dino. Naam. Kamlas simpla. Naam. Kasi dinwa. Naam. Kana siya. Naam. Bunya ubunya. Naam. Ani senu kata fo nyola. Naam. Ngapho ayi ngitelefoni la ngapho ngoyile kama ngifuna ukhala khona ku sala wena ngayi kama base nyawo wote wale unakatalunya ngala diala ali ko mfunda lawa moto fe shari jini mona ni 1h du matin o anata mona ko kega ko les kuma la fion bluma audio kama wote wa ira nyama mo ta jasha sabedi makulu fenga nuwa ngewa kalu kula kuma la fion bro ngewa kalu kula isa nakaka ndamalia la le
albo san bendre maloka Amin ya rabbi. ala wanya ku nyon Amin ya rabbi. ay sey dama dia kala na wanya ma ku na ben ne krema Naam. dota hela Naam. te ya do ya Naam. dota hela wala de wa ka ku dugule Naam. albi sala ni so Amin ya rabbi. ni wa ka lo kula Naam. amo chama wana da platform ko Naam. ni ya kulo Naam. kula ku ta ko na ku de to na ti ni la ku de lo Naam. samedi ka c'est en nous bois avant akasalo la Naam. ko samedi dimanche la ta traite ile Naam. ko ta ja wala Naam. ka mo men yo ta ja se to la ni Naam. mo ya do to la ni Naam. ka mo bo ma gba e kesi a be si aki le gule Naam. to mo no se la si bo do te te la Naam. so prendre ka mo Naam. alors il y a un peu de machin Naam. ka mo men do bu da la kana Naam. kana ko kana bien fla fort Naam. non ko la crane ja o mungu ko ka ja bebe lo Naam. mo ka mo do lu anu ma lo do mécanicien de mo bi matin Naam. ile kata ma bi kwa classe Naam. ka ble bolo Naam. kana christian kala Naam. chodo wa fatasa abatasa lungena Naam. akake kweke ta christian ne fon lukada Naam. o ma bi flao Naam. o dile Kata sikiana. ele mele bi gasika ta fu fe kala passer ina ti talo ne ya ta na ti lo ya de penser kala wati bebe mettre à garage là Naam. ka mo de on anu matin Naam. mo Naam. ni le tek ti bena ka mo do ta fe on ma Naam. la ka on ni ma Naam. ai bo ma ki la kwa Naam. la ka on ni fele Naam. a chongo ba wa ni ngoni kata ke ni kabo en Naam. ni ngumri la la kuma le Naam. ka fo ala bi kienele ala ko wahidu Naam. ye changer Naam. ali ala ngo so Amin ya rabbi. awa fon ko menu ta kranga dialo Naam. awa ta pour la forme Naam. ko be anye Naam. ala ko ta se ke jati ko be anye ko se ke la Naam. ko ga janga sa akana su do ali ya uru ka sa ina ali ya uru ka sa yo mata shon ka fo menu lo ansa makata bla janglo le Naam. badi Tetene. ali ko sanje wa kala wa kula Naam. ama dauma Naam. ana kana ka ure kam ko Naam. ka ure ka bude Tetene. ke ure ka bu kata timi Naam. ke ure ka bu kata timi Naam. ke ure ka bu kata ma fo sian sawa Naam. surtout so me ngono ya ni Naam. mo men li bia lamna ki wuri 5h du matin 6h du matin Naam. bara fu wa fu ya mango so ya Naam. Asimono. kata oke Naam. ko sala dilema Naam. kula dobo la ko ke fe salale Naam. ha brene Tetene. ni ka bo chi ankan Naam. ni mabo ya ma ya kala bia se ko vraiment mena nyana multiplier yesi Inshallah ala kate. ala ko li Amin ya rabbi. ah bendre mo ala jidi Amin ya rabbi. kam wo che wali busa ala braji Amin ya rabbi. nangwa no ala ka yile Amin ya rabbi. busa alo no ala braka Amin ya rabbi. alo no ala braka Amin ya rabbi. ina ko go to kala pasa ko asi wasal mo ala ka Amin ya rabbi. tala si ko ya tala Naam. ko to manu kala ni Naam. ali busa ala ta be no ya Amin ya rabbi. minasio Naam. minasio Naam. ala no ya Amin. treza wala no ya Amin ya rabbi. muital pas ki on tasio Naam. ala no ya Amin ya rabbi. kata muital fam Naam. eta de la kawabu ni bre tonika Naam. on ta sa mais 2011 là Naam. abula wat ki ni même te président leon Naam. o la ni vrai Naam. ma bongo ali dengue ali bongo o la ni vrai Naam. comment dire tu pas la mono alpha condé Naam. o la ni way Naam. mango du mango du moi tu me mais moi tu moi après tu me là oui moi et moi ko jotu moi blé wat lo Naam. ko la ko chante mo ba ta to ta Naam. nga fa ma chante kan lo ara fa ya ni Naam. al kana fe o lo ba ma chante Naam. o du so gbe o ambola mina si jalo Naam. kabara fati jalo kabo mina si jalo Naam. ala ta fuka jalo Naam. a ruwa kadre no amolu le to president lolu Naam. to fa te wona bre aminda lo alwa kadre alwa tamana Naam. mo ma fi nga ra papa sara fa jame we ne Naam. mo ba la ne o sala ta ma duyan fon ba wa ke mo ba la ne we no Naam. fati la be ko so lo ke ja lolu ala ma de wa no kala mo bulo ko na wa moderniser lolu o bebe to la e ko mo ba ta la de ki la gu brenguma Naam. ne jima se ba do ka ta jalo e ne ojo sun vitini Naam. mais ne yi cassé ne ji cassé le Naam. ala fa gbe ngwe ne Naam. le ta ba ko te na neta lo ni ke Naam. ne na ali amdu le ke lo ka ka si la ka si ke le ko ba ko ki ama ko gbe ne le bi we Naam. à côté mais ni 4 ans c'est na c'est parce que nous la minga non est parti au moins un mois avant c'est le mot de ta Naam. 4 ans sro
moment il y a un gars c'est lui qui est devenu consul de Djida où il y a des choses turques où il y a Djida Gausu Djabi il y a un Djabébé on a dit à Sifara Sifara ça veut dire les gens de l'ambassade drapeau bon nous en donc on a fait le Djal bitini mais à la fin le long c'est là non attention allez go ça allô ben royal mon bas c'est la Djaouja Jabanuru Djaouja ala no royal amen ya rabbi comme la fin broma on dit wakalu kula encore awa bolimenga awa bojameno ala on a kemme amen ya rabbi imen gudu aka sababule ala dinamo demen sandala e volma ko manda bisinyita ele ka dinro no makileta fengela naka no makileta bonyo la jaela na makileta bote jaela abuta botolo ele abuta botolo ina danga ikadanga naka takatoki ele e ko bela si kumale wa awro ala ngisko ala do nakana demen wa ka ala asike ba ala de la lumasi alo de la lumasi alo de la lumasi ala ande unuka envoie quand même aller sur donc na la ma frère quand c'est musu la frère c'est sidena qui c'est le bébé là ala buta sur le coin na la ki la kanda de la kanda c'est ala kan donc ne mele la kan ni wakala bolika bolimenga sala on namblai arnato la gisandu wafo ali ko sala ka samura selo la gitetre kan banza ko lotay badi fongo fon wana ene ad bebe ata me kiri do ala bebe ki ala luka bebe ki ala sekanye ala ken na pro senyen ala so bunyo adama mo we no dindo bolo fuita bolo ai asini e do asini ko ina to ayila e kasi o kasi me we na o kala o mama wa tara we na e kelo ye nyama ile heja na la ka heja sawama o ka to kenle ala yo wa kasi wati me no we ana wa wati me no makawe o wati selu kasi ne o no wa ni ka ja lolo ayo donc ko mate shama afolo alu sandia wakalu ala bengre maji ala bekrema ala kana mo duba agu masho ala kisama mo masho ala kisama ja masho ala kisama sana masho ala kisama kama te wa c'est trop befo on ngata kila kwa njajiro fala mgoba ona hakuna boya ala ngidamadi ameno ikabe ba foli makombo makisha obolu gulela nikana to kinkale molu ta molu bla bo bola mobuli ye kala mobuli ye fengala mobuli ye mobuli ye douala ala budo ko ne ki ye bonya li doya e do ki ye doya ni la bonya ali go sala mbati jamo na kesi men la ole la ka bradi amoni che praga bradi che baraka ala kumbasi na itala ala simangu nyawo ni kukaso na ka ya n'a ka taga so encore menda ala bato ko tekti a force toujours kwa sike a force toujours a kana sike a nyak banengu toujours va bato kele parce que na ko ke na le ka so ko kele a lui na do so brajilo na bu ka so afa program bunya ka wala na do so brajilo voilà trajewe donc agogo muso kuma la ba mene chedo le tio ate muso dole atala muso dole ko fo ko lo muso fe ka muso ka bon muso li muso ko lo ko ne chele lima muso lima mule ni ko ko eve ya ta nya fo nje ni nje ka son problème talo atala nya bo lima mu ye lima mu ko afo kusi woma ko ka o ngu yana ka ka o yala jajano ko asi ko tanya talo ko fa ko si ko man tribunani naka ni tribunani ka dafale ku ije dama ko daila ko muso ma ku ije dama muso ka dawo che ko nye ko no anso me ko limamu ko ku isi ko man tribunani
Kono ka ke dron ko si kana ko si kana ka ko tribunal no kono si bangana ko la za kana fitri a ku be que complet 40 jours non tiens ko ça c'est facile parce que musu ya dai donc tiens kana commencer ga si ke ka ke 3 mois ako fuka oso 4 biso aso musu kasira musu e shana ko tiens ko shaba bisa wanu lulu aw shabana tiens ka keta so ale ko yi place pour que limamu ya ginya parce que limamu ka be mo place fu ya bolo ko sofu wala limamu ka keta tire limamu ya leji ba ale ko limamu ya leji fu que ko la no ya nyama bisa wanu ko no awe toujours binan la ma wala awe la safu la wala tiens ka lo jo tiens ka muso ki ko ada ko ta tiens ça ko parce que on sa aussi la tribune no adafa ko ta sala limam ko ta ci sala muso kana dele do ka ci sala ka ci ada ko assalamu alaikum ke ko wa alaikum salam madala kay ko ana munela ko mi wallahi dafa ya ko ana siabi ala ko tiri ko subhanallahi ko ya fa ma ko ta do yo limam dialo yo na ta si me dafa we atena yire ma tedena ko me ngami parce que ko si mo sutra ka ko jure ma ni wa si ku kala nyama muso ka si ko ala nya tolo bi anga si ke bali ika si ke yakulu no ya subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin al-fatiha bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ana filme ka bla caméra là c'est bla oui bla ya on a le commun on ni bon peut-être ouais d'accord que ouais bon mais en fait ana dunia ta nyongo ga way fana naam ala kara na akida wolo naam ka soluka tama ko fanyene naam ala muso naam ayra ka triri ke ka duo shamange naam na frayna wana to foli la ya bi naam ayra la triri ke ya bi naam ana foli ka a be fo kelini naam donc kunu akana ndi naam aka san yo blakana naam ana duma naam nana di suru na amusoma naam o ay go kay naam alu ta yoro rebi naam presque 25 ans naam donc ana san yo blakana naam ko kana di suru na amusoma naam ala ta ni sen noya naam kala ira kisi amin eta ta do mu ke ka ambe ma ala bo ka amin ndo ka ira fana ngu den na bagara kera naam aka do shaman de den naam asili do na naam aka o ke den naam ayra kana fama ko ni den ya numero dama naam na den ya numero dama naam aka ikri naam ay fo naam aka do shaman gai naam aka do na den ma ala bo ka amin ya rabbi den de melo bro ka o son de na ala bo ka amin ya rabbi ayra do melo bro anya ayra ni na wala ikemi ke wele ala bo ka amin ya rabbi ay chengo be ala ngiso amin ay chengo be ala ngiso amin chilali horoma obragani horoma bilali horoma sallallahu alaihi wasallam jabi yo egeto c'est-à-dire ngamo naam c'est-à-dire hela me on ke ni nele naam an katu naam awi bo akibo do ko ala la nyambo amin ya rabbi ala la nyambo amin ala hejige amin ya rabbi 100 € men no te we fitini naam amano vraiment an katu ko an mutalo alu wula tikilo naam vraiment ala nyawa kanga ke limamu bulu ko ke dum ya nyawa ba kanga ouais ouais ko almam ba bulu ko ke dum
ala sawati ala sawati ala mebe hejige ala hamna kumelo ana ala be noya sallallahu muhammad aja awa kanichi adida la kumara ta amina bon comme chamal be ya donc kala c'est badima mene ya ko bonya do ina inshallah awa dieu ka ça bismillah inshallah awa gato la ma ka badima ngolo inshallah inshallah abo tawa wala wala ana ka ale ko ka 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 kato date komalo anu Amerique ori anu komalo kato yeni ki mono wa helame ala ka ba fura yo gasha watu man ngwa bulo se kala ine usamena le atina te fone kutaka kidika sana fona kwa kuna kidika na perede na foko ina jesika paso jesido kuma la fina bulo mali bisa kama dawo tuma ala lo ga shi mala kwanichi mo le fo mo la ka bo ki ko combien de 1000 kilomètres elle a que ouais mais ala na yo ga shi mala inshallah ala na yo kwanichi wala bravo chabal puis à la masse pour les Amérique moto de à la semaine. Il n'y a pas un jour où on n'appelle pas. Tous les jours il appelle. Non, même bien. Il est quand même à lui le faire. C'est pas évident. Donc c'est pas évident. Là-bas, ça fait 35 ans. Elle est passée fait 35 ans. Jusqu'à présent, ça va faire. Non, 35 ans. Mais là, ça fait 35 ans. Elle a compté comme un million. Ayam Flora, a plus que 40 massas. 40 massas. Au Canada, au Canada, c'est vrai. Allô. Ah, bite. Oui, attends, c'est François. C'est François. Quoi que tu m'as été, c'est faut y décider là. Nous voulons c'est un président nous. Mais d'accord ce qu'il est moi. D'accord ce qu'il est vous Dieu c'est pas nous mais mais quoi monsieur Salam Radiga non allez nous aller donc quoi le jeu neta chelo akuna makakota musu mewe ka makuna la bebe wi na buni jeli ne wolo ayo de yele wi akuri makuri awon ba lo la kakota ka shi wona ta mo se le shi ba ko do e ka lo to fo wo mi si ko akala so ba ko to fo wo si mo ya lo wona ni ko de ko mala ko wa telefone